bienvenidos todos, bienvenidos a la documenta. I jo volia dir-vos que estic molt content de poder presentar aquest llibre aquí. Perquè jo ho he dit moltes vegades, i l'Esmil ho sap, jo soc soci de la Societat Tolkien Espanyola veterano, des de casa, se van fundar fa 30 anys, jo fa 28 anys que soc soci, no soc molt actiu, però hi soc. I per mi, sempre he dit que per mi Tolkien, hi ha una part d'aquesta llibreria que es va edificar gràcies a Tolkien. Una part, tinc més fonts, però per mi és molt important. Potser no llegeixo El Senyor dels Anells cada any, potser no llegeixo El Hobbit cada any, hi havia èpoques que ho feia, però continua sent molt important i m'hi sento molt reconegut. I hi ha parts del Senyor dels Anells que formen part de la meva pròpia manera d'entendre la vida. Per tant, poder acollir una activitat de la STE, de l'Esmil de l'Orient, aquí, gent que vingui de França, una editorial que ve del otro lado de España, y estar todos aquí unidos por el amor a la obra de Tolkien, no deja de ser una cosa que me hace muy feliz. Dicho esto, gracias a todos por venir y paso la paraula al Joan Carles de l'Esmil perquè, a part d'això, a sobre, regalen un libro. Máximo, molt bé. Bueno, intentaré ser breve. Muchas gracias a Documenta en primer lugar. Son, bueno, aparte de socio veterano de la Sociedad Tolkien, hemos hecho muchos eventos con ellos. Sin ir más lejos, el vídeo del canal de YouTube de la STE más visto está grabado aquí. Y era el bueno de Pepe Mediavilla, leyendo el cuento de Khazad-dûm. Este es lo más visto de lo que hay en la Sociedad Tolkien en el canal de YouTube. Entonces ya es tradicional la relación que tenemos con Documenta. Quiero dar las gracias muy especialmente a Carten, a Daniel personalmente. Todo esto empezó en un mes de julio. Imaginaros el tiempo que hace, que hoy, no sé, ¿qué te parece si? Y el ¿qué te parece si? Se ha convertido en lo que hoy es, con presencia de dos notables personas relacionadas con el libro, uno el jefe de proyecto y, por cierto, escritor. Yo he visto al menos 3 artículos suyos dentro del libro, me parece, ¿verdad? Y a Arnaud Raffaellian, que es el ilustrador del libro, que bueno, tiene unas ilustraciones que ya veréis fantásticas, ¿no? Entonces, muchas gracias. La verdad es que es muy interesante que hayáis podido venir. Ya habéis colaborado con la Sociedad Tolkien en algún podcast, etcétera, pero a partir de ahora igual podemos seguir colaborando, no necesariamente en Barcelona, ojalá, pero en otros lugares también. Y con esto pasamos al sorteo. Marta, ¿vale? Paso la palabra a Marta, que es la presidenta del Esmil de l'Orient. Vale, utilitzem una típica aplicació. No sé si podeu veure, però bueno, de l'1 al 34, que sou els que esteu, d'acord? Els dits. El 7. El 7. Ets tu, Abre! Això ho veurem malament. Però bueno, gràcies. Que se repita, que Hombre, salga el 11. algo tengo que sacar de estar aquí currando, ¿no? Bueno, ya cedemos la palabra directamente, ¿eh? Con permiso, pues yo también quería, por supuesto, dar las gracias en primer lugar a la librería Documenta por cedernos este magnífico espacio para hacer esta presentación. También, obviamente, pues a todo el Esmil de l'Orient y a lo que tiene que ver con la Sociedad Tolkien España por poder también colaborar por primera vez con una edición nuestra y bueno, y a todos los aquí presentes por reunirnos. La verdad es que, como la mayoría sabéis, estaba programado para el 3 de enero, pero finalmente, pues, por el tema COVID decidimos posponerlo, así que podemos decir que esta es una reunión muy esperada, ¿no? Sí. Así que bueno, comenzando una breve presentación, porque queremos que el grueso de la presentación lo lleven tanto Jean Sebastián como Arnaud Raffaellian. Quería decir simplemente algo que la mayoría conocemos, ¿no? Aunque
nadie, digamos, alguien no haya leído ninguno de sus libros jamás, pues todo el mundo al final, de una manera u otra, conoce la obra de Tolkien. Además de los casi 200 millones de libros que ha vendido en poco más de medio siglo, sus personajes han influido notablemente en la cultura popular y inspirando la creación de infinidad de mundos fantásticos en la literatura, los juegos de rol, videojuegos e incluso juegos de miniaturas, universos que no son propiamente de Tolkien, pero sí que están inspirados de alguna manera por su obra. A pesar de basarse en arquetipos y en las sagas medievales y nórdicas, es innegable que sus creaciones han llegado a tener una entidad absolutamente única. Sus personajes también, en parte gracias a las adaptaciones cinematográficas, son conocidos por el gran público y no solamente por los fans de la obra literaria. Y algunas de sus frases, citadas hasta la extenuación por una amplia cantidad de personas que no forman parte precisamente de la comunidad del anillo. Sucede además, en su caso, un fenómeno curioso que pone de manifiesto la profunda huella que ha dejado su obra. Cada año se publican multitud de libros teóricos en diferentes idiomas sobre su persona, su trabajo o la influencia que él mismo ha podido recibir o ejercer en un ámbito en concreto. Tanto es así que esta tarde estamos aquí presentando la edición en español de Tolkien y la ciencia, una maravillosa obra dirigida desde el punto de vista de los textos de los autores, pues ya Sebastián Esteller, en la que la obra del viejo profesor de Oxford pues está acompañada por las maravillosas ilustraciones de Arnaud Raffaellian. Para Carten ha sido un orgullo poder editar este libro y le hemos dedicado meses de arduo trabajo. No somos una editorial grande y que edite cientos de libros, de hecho apenas editamos una veintena al año en el mejor de los casos. Estamos especializados, como muchos ya sabréis, desde el año 2007 en realizar facsímiles de códices medievales, libros de grabados renacentistas y cartografía antigua. Materias, por cierto, muy presentes, como también en la obra de Tolkien, como ha quedado presente, por ejemplo, en la edición de Viaje por la Tierra Media, que pudimos publicar también en español en el año 2020. También editamos, entre otras cosas, libros de arte, y en cuanto descubrimos que se iba a editar en francés, pues esta obra pujamos por poder editarla aquí, con mejor papel, con un formato un poco más lujoso que el original, puesto que tanto mi socio Pedro como yo somos fans también del creador inglés. Nos convenció la propuesta porque, en nuestra modesta opinión, por un lado ofrece una revisión casi inédita del universo de Tolkien, aunque recientemente se publicarán otros libros también en esa línea, y por otro lado es un manual perfecto para simplemente los amantes de la ciencia y que tengan curiosidad por la divulgación, y sea que estuvieran o no muy familiarizados con la Tierra Media. Seguro que todos ellos pasarán un buen rato leyendo este riguroso, entre comillas, y a la vez fantástico, en el doble sentido del término, ensayo. No fue una negociación fácil, porque cualquier obra de o sobre Tolkien es objeto de una encarnizada guerra de derechos, y sabíamos que tampoco iba a ser un título superventas en España, pero no nos importó. Creemos que el boca a boca y nuestro trabajo silencioso pero constante lo convertirán con el tiempo en una obra de referencia también para los aficionados de Tolkien de habla hispana. Como decíamos, el libro en cuestión, ahora abundará en ello Jan Sebastián, pues contiene 37 artículos, 37 puntos de vista de diferentes áreas de investigación científicas que abordan la obra del viejo profesor de Oxford. Así que querían ofrecer una versión fresca y a la vez sumamente interesante de algunos elementos claves de todos los que conforman el universo de ficción más importante que se haya escrito nunca. Hasta hace relativamente poco, Francia tampoco destacaba por ser un país muy militante en lo que tiene que ver con la mitología tolkiana. A raíz de una gran exposición de manuscritos y originales de Tolkien organizada por la Biblioteca Nacional de Francia a finales del 2019, que también dio origen al libro que antes citábamos, Tolkien, Viaje por la Tierra Media, la base de fans del Señor de los Anillos creció exponencialmente en nuestro país vecino y dio comienzo a la proliferación de nuevas ediciones y ensayos sobre su obra como el que nos ocupa esta tarde. Así que, sin más digamos, dilación por mi parte, creo que debo dejar paso al coordinador de la obra, Jan Sebastián Esteller. Bonjour à tous. Merci aux éditions Carten, merci à Daniel et toute son équipe, merci à la librairie.
c'est un plaisir pour nous ce soir de vous parler de cet ouvrage que l'on a dirigé, co-dirigé en fait, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Buenas tardes, muchas gracias a Cartem, a Daniel, a Documenta. Para nosotros es un gran placer estar hoy aquí y presentaros esta obra que hemos dirigido, mejor dicho, co-dirigido, porque no estamos solos. Donc je vous présente Arnaud Raphaëlian, qui est l'illustrateur en fait de ce livre, Tolkien et les sciences. Et puis ce livre-là, je l'ai dirigé avec un astrophysicien qui s'appelle Roland Lehoucq, qui travaille en France, et un journaliste scientifique qui s'appelle Loïc Mangin, qui est aussi un féru de paléontologie. En ce qui me concerne, je suis paléontologue au CNRS. Alors le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique, et au Muséum Atarpe. Os presento a mi compañero Arnaud Raphaëlian, el ilustrador de esta obra. Yo he dirigido esta obra, pero de hecho Roland Lehoucq, que ha sido mi compañero, mi socio principal, junto con el periodista Loïc Mangin. Yo soy paleontólogo, trabajo en el CNRS, que es el Centro Nacional de Investigación, en París. Et donc en fait, ce grimoire, puisque Daniel, tu es un éditeur de grimoire, il a une histoire particulière, un petit peu finalement comme beaucoup de grimoires dans l'œuvre de Tolkien. Il aurait pu sortir de la bibliothèque perdue de Minas Tirith, mais il a une certaine histoire que je vais vous raconter. Bien sûr. Esta obra, esta joya que ha editado Daniel, le podríamos llamar casi un facsímil o un... podría haber salido de la biblioteca de Tolkien, literalmente. Alors, l'histoire est celle-ci. En fait, je suis un fan de Tolkien, mais pas forcément un spécialiste en tant que paléontologue. Je ne suis pas un littéraire spécialisé dans les analyses des œuvres de Tolkien, mais Tolkien m'a beaucoup touché, et le discours d'Éric, le libraire, m'a beaucoup touché aussi, parce que finalement Tolkien fait partie, le monde de Tolkien fait partie un petit peu de nous-mêmes. Bien, os explico la historia. Yo soy fan de Tolkien, ciertamente, pero no soy un especialista per se. No soy un experto en literatura, pero como paleontólogo, y en cierto modo el discurso de Eric me ha llegado al corazón, porque del señor de aquí de Documenta, ciertamente Tolkien forma parte de nuestras vidas. Et en fait, ce qui me plaît en tant que paléontologue, c'est de partager ma passion, parce que depuis tout petit, je veux travailler sur les dinosaures. Bon, il se trouve que je travaille sur ce qui se passe avant les dinosaures, mais depuis tout petit, j'adore en fait les fossiles, les mondes perdus et les mondes parallèles de ce qu'on appelle la culture des mondes imaginaires. Me encanta como paleontólogo compartir información. Yo trabajo especialmente en todo aquello que sucedió antes de los dinosaurios. Me encantan los fósiles, me encanta la noción del mundo perdido y de toda la cultura que hay alrededor de estas temáticas. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant et amusant aussi, c'est de faire une sorte d'analyse évolutive, paléontologique, de quelques êtres fabuleux du monde de Tolkien. Alors, tout de suite, ce qui nous vient en tête, c'est Smaug et la race des dragons, ou plutôt les dragons dans le monde de Tolkien, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis il y a un autre personnage qui est très touchant aussi, c'est Sméagol, qui se transforme en Gollum. Por lo tanto, consideré que sería interesante realizar un análisis evolutivo desde el punto de vista paleontológico de algunos seres fabulosos del mundo de Tolkien. Por ejemplo, Smaug el dragón, o dragones, porque existen varios, o el que antes era Gollum. Smigol. Smigol, gracias. Et en fait, j'étais en train de rédiger un texte pour un article dans une revue grand public d'histoire naturelle qui s'appelle la revue Espèces. Donc j'étais en train de rédiger un article sur l'ontogénie, c'est-à-dire la... Ah. Nous avons un spécialiste de Tolkien qui acquiesce, donc c'est très bien. Et donc
je faisais une analyse d'anatomie comparée, une analyse évolutive assez précise en fait de la transformation de ce pauvre Sméagol en Gollum, une analyse du changement morphologique, du changement aussi de milieu de vie, parce qu'on passe d'un petit humanoïde plutôt terrestre qui est caractéristique des hobbits à un être cavernicole et aquatique. Donc j'expliquais tout ça quand tout d'un coup... Yo estaba escribiendo un artículo para la revista que se llama La Revue des Espèces, el análisis o la revisión de las especies, sobre la ontogenia, es decir, un análisis evolutivo sobre el cambio de Sméagol a Gollum, el cambio de hábitat, cómo partiendo de ser un pequeño humanoide parecido a los hobbits se convirtió en un ser cavernícola acuático. Quand tout à coup, en fait, je vois dans la revue Pour la Science, qui est une autre revue scientifique française, un article d'un certain Loïc Mangin qui parle d'une promenade géologique en terre du milieu. Cuando de repente vi en una revista similar que se titula La Revue de Science o Revisión o Análisis Científico, un artículo de un tal Loïc Mangin, uno de sus socios, que se titulaba Paseo por la Tierra Media. Donc, je me suis dit, ah, là c'est super, parce qu'on a une analyse géologique de la Terre du Milieu, donc un exercice scientifique à partir du monde très construit, très complexe de Tolkien. C'est le but un petit peu en fait de diffuser les connaissances ou de vulgariser les sciences. Et je suis en train d'écrire un article plus paléontologique sur Gollum. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Loïc Mangin que je connais assez bien, et nous nous sommes donné rendez-vous à l'auberge du Poney Fringant pour discuter d'un sommaire possible pour aller plus loin. Entonces pensé, wow, esto es maravilloso, estoy aquí leyendo un artículo geológico acerca de la Tierra Media, cuyo objetivo es difundir el conocimiento, y yo a la vez estoy escribiendo un artículo científico. Pues que hice, coger el teléfono, llamar a Loïc Mangin, que por cierto ya lo conozco bien, y nos fuimos a un local que se llama l'Auberge de no sé qué, y empezamos a hablar. L'Auberge espagnol. Politisadora. Exactement. Et donc, nous avons vidé quelques shops, bien sûr, de cerveza, et on a fait une sorte de brainstorming en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exercice scientifique à partir du monde, encore une fois, très complexe, très construit, très détaillé en fait de Tolkien, que l'on pourrait considérer comme finalement un énoncé pour faire des sciences en s'amusant. Entonces, tras unas cervezas, hicimos este brainstorming planteándonos qué podríamos hacer como ejercicio científico acerca del mundo de Tolkien que fuera realmente un enunciado realmente científico pero a la vez divertido. Et donc, on s'est rapidement tourné vers les spécialistes de Tolkien, l'équivalent en fait français de l'association Tolkien, notamment Vincent Ferré, qui est un spécialiste en fait en littérature comparée du monde de Tolkien. Y entonces, claro, nos fuimos a las fuentes expertas, en este caso como vuestra sociedad, pero en Francia, el señor Vincent Ferré, que es el experto, el director, y hablamos con él. Et donc, en fait, Vincent nous a dit, c'est un super projet, allez-y, mais j'ai pas le temps de vous faire une préface, parce qu'on lui demandait en fait une contribution ou une préface pour présenter l'ouvrage, mais je peux vous, entre guillemets, vous mettre à dispo en fait des membres de la société de Tolkien en France pour contribuer en fait à l'ouvrage. Y Vincent nos dijo, me parece una idea excelente, el problema es que no tengo tiempo de escribiros el prólogo, pero os pondré en contacto con algunos miembros de la sociedad de Tolkien en Francia. Donc on a quelques membres en fait de la société Tolkien Deal, hein, l'association en fait française de l'univers de Tolkien, et on a réuni d'autres collègues scientifiques comme nous en fait fans de Tolkien pour parler de sciences humaines, de sciences politiques, de sciences sociales, de sciences naturelles, bien sûr, mais aussi de sciences physiques. Et j'oublie sans doute certaines sciences.
Y entonces, junto con la Tolkien Deal, la sociedad francesa, algunos miembros nos han ayudado a redactar algunos de estos artículos y también la otra mitad del equipo son científicos como yo mismo, que somos fans del mundo Tolkien, y hemos querido hablar de ciencias humanas, políticas, ciencias sociales, naturales, físicas, y seguro que me olvido de alguna. Et donc voilà, en fait, ça a donné ce livre-là qui n'a pas la prétention d'être exhaustif, hein, parce qu'il faudrait une bibliothèque entière de toutes les sciences du monde que l'on pourrait en fait appliquer au monde de Tolkien, tellement il est riche, tellement il est magnifique. Mais c'est un grimoire que l'on a pris plaisir en fait à diriger tous les trois. Roland Lehoucq s'est occupé de tout ce qui est physique. Loïc Mangin s'est occupé de tout ce qui est sciences humaines et sociales, en gros, hein. Et puis moi, je me suis occupé de tout ce qui est ce qu'on appelle SVT en termes scolaires, c'est-à-dire les sciences de la vie et de la Terre. Y voilà, aquí está el fruto de nuestro trabajo, que no pretende ser exhaustivo, porque para ello tendríamos que tener una biblioteca gigantesca. Sabemos que Tolkien es rico, es magnífico, es un sinfín de tesoros. Y, en fin, los tres socios, pues Roland Lehoucq se encargó de las cuestiones más relacionadas con la física, Loïc Mangin las ciencias humanas y sociales, y yo todo lo que está relacionado con las ciencias de la vida y de la tierra, del aspecto geológico. Et ce qui est super, c'est que quand on a contacté des collègues, on leur a demandé s'ils connaissaient le monde de Tolkien, bien sûr, sans forcément être au top dans le niveau culturel de ce que j'appelle le niveau de Tolkienitude, mais ils ont tout de suite accroché. Ils se sont dit mais c'est un super exercice que vous nous proposez là. J'ai toujours rêvé finalement quelque part de faire comme si le monde de Tolkien était réel et d'appliquer en fait ma méthode dans ma discipline scientifique à ce monde-là. Entonces cuando llamé a estos compañeros me dijeron, a ver, conozco el mundo Tolkien, pero no al nivel de Tolkienidad que a lo mejor querríamos, pero un elemento común es que todos dijeron que sí, con entusiasmo. Lo que he querido es que el mundo de Tolkien se presentara como algo real y aplicar el método científico para realizar este análisis. Donc voilà, alors on s'est arrêté à 35-40 auteurs, parce qu'on aurait pu encore une fois aller un peu plus loin, et puis ça a nécessité à peu près 3 ans de travail, mais heureusement qu'on était 3, on s'est bien articulé en fait les différentes parties du sommaire. Paramos con unos 35-40 autores, porque hubiéramos podido continuar. Este trabajo nos llevó unos 3 años, pero por suerte, como éramos 3, nos organizamos bien y repartimos la tarea. Et donc le leitmotiv général, c'est diffuser les connaissances, enfin faire de la vulgarisation des sciences pour un grand public, ce qu'on appelle le grand public en fait en français, qui ne soit pas forcément scientifique ni spécialiste de Tolkien. Donc c'est un ouvrage qui plaît en fait beaucoup à tous les passionnés bien sûr, tous les curieux, aussi bien de la culture des mondes imaginaires que de la science, ou des sciences. Por lo tanto, nuestro leitmotiv general fue difundir el conocimiento para el gran público, no los expertos, no necesariamente los especialistas en Tolkien. Es una obra que esperemos guste obviamente a los fans, a los curiosos de los mundos imaginarios y bueno, también a los científicos. Et donc on s'est dit pour finalement rendre une sorte d'hommage scientifique au grand maître Tolkien, il nous faut en fait un illustrateur. Un illustrateur qui soit déjà baigné un peu dans ce qu'on appelle l'heroic fantasy, ou en français c'est médiéval fantastique. Bon, on peut parler aussi d'epic fantasy, il y a des classifications, etc. Mais on voulait en fait un illustrateur qui ait un traité en fait graphique naturaliste, donc scientifique, et en même temps qui connaissent déjà un petit peu l'univers de Tolkien.
Para rendir este homenaje al maestro, pensamos, necesitamos un buen ilustrador, pero que conozca el universo medieval, esta épica, fantasiosa, y queríamos que este ilustrador tuviera conocimientos científicos, aparte de conocer el universo Tolkien. Donc en fait, on s'est tourné tout naturellement vers un autre hobbit, Arnaud, qui, comme moi, en fait, enfin, tu peux me corriger, Arnaud, hein, si je dis des bêtises comme d'habitude, mais qui a été baigné aussi dans l'heroic fantasy dès son plus jeune âge. Je crois que tu as fait des jeux de rôle aussi. Y claro, por supuesto, aquí tenemos a nuestro hobbit, Arnaud, corrígeme si me equivoco. Creo que tú habías jugado de más joven a juegos de rol y que conocías el universo Tolkien y has dicho que sí. Et en fait, le résultat, enfin, je ne suis pas objectif, certes, mais je trouve que le résultat est magnifique grâce à Arnaud, qui est un artiste naturaliste qui a fait une école, enfin 2 écoles même, dans sa formation, à Lyon et à Paris. À Paris seulement, première bêtise. À Paris, et c'est l'école Estienne qui, entre autres, est spécialisée dans l'illustration scientifique, entre autres. Tu noteras que j'ai dit ça. Oui, mais que je n'ai pas fait. Y, en fin, yo por supuesto soy subjetivo, pero considero que el trabajo es excelente, gracias a Arnaud, que es este artista especializado en la ilustración de la naturaleza. Estudió en 2 escuelas, se ha equivocado. Fue en París solamente, en la STN, que es una escuela específica para formar a gente en la ilustración científica. Alors on l'a écrit en français, hein, évidemment. Ça c'est la version française du grimoire qui fait moins grimoire. Hein. Et là, je voudrais tirer mon chapeau, c'est-à-dire remercier beaucoup Daniel et toute l'équipe Carten pour le rendu vraiment grimoire, c'est le cas de le dire, en fait, de ce livre. Alors, j'ai pas dit à mon éditrice française que je préférais la version espagnole, mais peut-être qu'un jour je lui dirai. Y aquí tenéis la edición francesa que, como habéis entendido, no le gusta tanto como la española. Realmente la española sí llega al nivel deseado y por supuesto no le va a decir a su editora francesa que no le gusta tanto. Alors voilà, en fait le but c'est vraiment de rendre hommage à Tolkien qui était auteur, mais qui était linguiste, qui était philologue, c'est-à-dire spécialiste des langues anciennes, qui était poète et qui était aussi illustrateur. Realmente el objetivo, como dije antes, fue rendir homenaje a Tolkien, que como sabéis no solo fue escritor, fue lingüista, filólogo, poeta, ilustrador también. Voilà par exemple une photo de Tolkien qui aimait aussi beaucoup la nature, qui avait une sensibilité finalement de naturaliste et de botaniste, aussi bien donc vis-à-vis des plantes que vis-à-vis des oiseaux par exemple. Il faisait ce qu'on appelle du birdwatching, c'est-à-dire des observations ornithologiques très précises, en dehors de ses nombreux cours qu'il donnait à Oxford. C'était un passionné de sciences naturelles, de sciences en général, en plus d'être vraiment immergé dans les sciences humaines. Tolkien era una persona que amaba la naturaleza, no solo la botánica, sino también la ornitología. Podríamos decir que fue un observador de aves amateur, aparte de profesor en Oxford. Amaba las ciencias en general y en especial las ciencias humanas. Et donc il a une méthodologie finalement quasi scientifique dans la construction de son imaginaire, hein, c'est ce qu'on appelle le world building, une méthode très rigoureuse où avant d'écrire un scénario ou une histoire en général, il s'amuse quelque part à construire des langues inventées, des langues imaginaires. Él realmente puso en práctica una metodología científica en lo que denominamos el world building, esa construcción de esos mundos imaginarios. De hecho, antes de empezar a escribir sus obras, imaginaba, creaba esas lenguas. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il crée des langues, mais en plus il crée aussi une chronologie relative aux langues, c'est-à-dire des langues qui vont dériver les unes par rapport aux autres, qui vont
évoluer quelque part dans cet univers parallèle, linguistique parallèle, avec une propre chronologie aussi relative dans un premier temps, et puis ensuite il va mettre des âges, bien sûr, dans son monde imaginaire qui va découler en fait de ces langues. Lo que encuentro muy interesante es que en esa creación lingüística él añadía el elemento cronológico, es decir, hacía que esas lenguas evolucionaran en paralelo a sus mundos, aparte de crear las eras que definían sus historias en el mundo imaginario. Donc les langues, c'est vraiment un des piliers majeurs en fait du world building de Tolkien, un petit peu comme la géographie imaginaire, hein, terre du milieu entre autres, mais il n'y a pas que la terre du milieu dans le monde de Tolkien. Et il a dessiné en fait lui-même différentes versions de cartes avec certaines régions encore plus détaillées que d'autres. Donc c'est le deuxième pilier aussi du monde de Tolkien en termes de world building. Le premier, donc les langues, et le deuxième, la géographie, en fait, disons l'espace-temps. En este universo de creación, de este world building, en primer lugar destaca la imaginación, la creación de estas lenguas. Es para mí el pilar fundamental de la creación, no solo de la Tierra Media, sino de tantos otros espacios. Pero él también dibujó muchos mapas de estas tierras, de estos mundos imaginarios, algunos con gran riqueza de detalles. Y el segundo pilar de esta construcción del mundo para mí es esta noción de espacio y tiempo, esta noción más geográfica. Et donc dans notre hommage scientifique plus ou moins multidisciplinaire, on s'est amusé à se mettre dans la peau peut-être de mages comme Radagast ou d'autres savants pour explorer en fait d'une manière presque naïve le monde complexe de Tolkien. On a repris la carte de la Terre du Milieu, enfin Arnaud a repris la carte de la Terre du Milieu et on a imaginé en fait, on s'est projeté finalement reprendre le chemin de la fraternité de l'anneau. Alors fraternité ou communauté de l'anneau en français, les termes ont légèrement changé en fonction des différentes traductions. Donc communauté de l'anneau, je préfère le terme de communauté que de fraternité, mais c'est pareil. Et puis la compagnie aussi des nains. Donc on a deux chemins qui permettent en fait de parcourir ce monde et de servir finalement de parabole, d'arc narratif pour rentrer en fait dans des univers scientifiques. Este homenaje científico que hemos querido rendir a Tolkien, para nosotros, como si fuéramos Radagast, el sabio, o otros tantos sabios, fue una gran diversión básicamente para nosotros. Nos ayudó a explorar este universo de Tolkien. Arnaud, de hecho, dibujó de nuevo y analizó este mapa de la Tierra Media. Y de hecho, nos imaginamos volver a pisar esos caminos, volver a recorrer junto con la comunidad del Anillo. En francés, como sabéis, a veces se utiliza fraternidad, aunque yo prefiero comunidad, con los enanos también, para volver a crear ese arco narrativo, pero de forma más científica. Donc on s'est basé essentiellement en fait sur ces deux grandes œuvres qui ne sont pas ces deux seules œuvres, bien sûr, hein, le Hobbit qui a été écrit dans les années 30 et puis la trilogie du Seigneur des Anneaux qui a été écrite dans les années 50. Donc, mais on a laissé aussi libre choix aux différents collègues scientifiques de traiter d'autres ouvrages de Tolkien. Mais la rigueur en fait de départ, c'était de se baser sur les livres, ce qui n'empêche pas de faire des comparaisons bien sûr avec les films de Peter Jackson entre autres. Il n'y a pas que Peter Jackson qui a interprété Tolkien. Las dos obras principales, como sabéis que no son las únicas, fueron El Hobbit, publicada en los años 30, y la trilogía del Señor de los Anillos en los 50. Pues bien, a nuestros autores les dimos la total libertad para hablar de distintas obras, a pesar de que nos hemos centrado especialmente en estos dos grupos. Como sabéis, en cuanto a las interpretaciones cinematográficas, no solo Peter Jackson ha tratado a Tolkien.
Donc en fait, on s'est vraiment immergé dans ce monde-là. Là, vous avez une couverture qui est très connue, en fait, que Tolkien a dessinée lui-même pour une des premières éditions du Hobbit, où on voit déjà un paysage très complexe en termes de géomorphologie, avec des montagnes, une forêt, enfin des forêts, différents types de milieux et d'environnements qui ont servi en fait aussi de base dans les descriptions ou en tout cas les commentaires en fait scientifiques. Entonces nos sumergimos en este mundo. Aquí os estoy enseñando una portada dibujada por el mismo Tolkien del Hobbit, donde vemos este paisaje con distintos hábitats que nos sirvió, pues la montaña, el valle, el río, los bosques, que nos sirvió de base descriptiva para hablar de esta arqueología. Alors il n'y a pas que des milieux naturels en fait, qu'il a lui-même dessinés. Il a aussi mis en scène, bien sûr, les fameux hobbits dans leur propre comté, avec des villages. Là, vous avez Hobbit Town, qui est donc dessiné par Tolkien et que l'on retrouve d'une manière assez fidèle, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, dans l'univers de Peter Jackson. Y Peter Jackson describió bastante bien, todo el mundo está de acuerdo, el mundo de los hobbits en su condado, Hobbit Town, como podéis ver en esta imagen, es el segundo ejemplo. Antes os había enseñado un dibujo del mismo Tolkien también. Là, vous avez un autre dessin, enfin une autre œuvre graphique de Tolkien lui-même, Rivendell, Fandéval maintenant en français, ou Foncombe, ça dépend encore une fois des traductions, qui est encore une fois assez bien retranscrit par Peter Jackson. Et je pense que Alan Lee, un autre illustrateur officiel, grand maître d'Arnaud, a été, Peter Jackson l'a embauché en fait comme directeur artistique, comme DA, justement pour servir un petit peu de garde-fou pour ne pas trop déformer en fait l'imaginaire collectif qu'on a tous du monde de Tolkien. En el ejemplo anterior veíamos una ilustración de Tolkien también de Rivendell, o Van de Waal en francés. Como sabéis, Alan Lee es uno de los ilustradores oficiales, fue maestro de Arnaud y fue contratado por Peter Jackson cuando filmó sus películas para que este imaginario colectivo que todos tenemos no se modificara demasiado, ¿no? Fue el director artístico de sus películas. Ça va, Arnaud? Alan Lee, c'est ton maître? C'est le maître. ¿Estás de acuerdo en que haya dicho que fue tu maestro? Sí, sin lugar a dudas, es el maestro. En fait, Arnaud m'a dit un jour, parce que je parle souvent à sa place, vous avez remarqué dans les conférences, lui il aime bien dessiner, et puis c'est moi qui parle, mais n'hésitez pas, quand vous aurez des questions tout à l'heure, à lui tirer les verres du nez, comme on dit en français. Alors je ne connais pas la traduction en catalan ou en espagnol, mais... Él dice que, bueno, que en las conferencias él suele hablar en nombre de Arnaud, que si queréis plantearle cualquier duda, que no seáis tímidos, que lo interrumpáis de su actividad gráfica y que adelante. D'ailleurs, tu m'as confié un jour avoir vu une expo d'Alan Lee, qui était un petit peu... À la Bibliothèque nationale de France. Donc c'était avant l'expo Tolkien? Oula, ouais, il y a très longtemps. Et c'était les planches originales de recherche pour les films. Et ça m'avait fait très mal. J'étais encore jeune dessinateur à l'époque et je me demandais si j'allais continuer dans ce domaine. Donc tu as vraiment aimé, c'est ça? J'ai adoré. Non, mais je me suis dit jamais. C'est Ignatena. Ignatena. Voilà. De hecho, Arnaud le comentó aquí al compañero, a Jean Sébastien, que hace muchos años, muchísimos, en la Biblioteca Nacional de Ciencias en París, vio los dibujos originales de Alan Lee como preparación de las películas y bueno, pensó que eran perfectos, insuperables. Alors, effectivement, Tolkien était un auteur qui décrivait aussi, dans la description, pas forcément dans la suggestion, tout dépendait un petit peu du niveau
comment dire, de terreur, ou parfois ne pas décrire un monstre ou uniquement décrire en fait son ressenti ou ses sentiments vis-à-vis du monstre, ça donne un côté encore plus terrible. Par exemple, quand Bilbo en fait rencontre Smaug, il y a des descriptions, mais Tolkien prenait toujours soin de distiller un peu ces descriptions pour que nous-mêmes on puisse se construire en fait une image des espèces en général, hein, quelle que soit espèce reptilienne de type dragon ou autre. Tolkien era un autor que dominaba la descripción. Cuando describía, por ejemplo, una escena o una especie terrorífica, iba con mucho cuidado a la hora de describir a lo mejor las emociones o cómo iba a sentirse el autor. Por ejemplo, cuando Bilbo descubre al dragón, a Smaug, tiene mucho cuidado a la hora de describir ese momento para que nosotros mismos podamos crear en nuestra imaginación esa idea o ese sentimiento respecto a esa criatura. Et Smaug est intéressant évidemment pour un paléontologue parce que dans l'histoire de la paléontologie, les premiers ossements fossiles découverts, je pense par hasard en fait, dans les terrasses alluviales en Europe centrale ou jusqu'en Autriche par exemple, étaient interprétés comme des ossements de géants ou de dragons. Para un paleontólogo como yo, Smaug es una criatura muy interesante, porque en las primeras terrazas fluviales en Europa, concretamente en Austria, cuando se descubrieron los primeros fósiles de dinosaurios, ¿c'était dinosaures, no? En Autriche? C'était des grands mammifères en fait de la dernière glaciation. No eran dinosaurios, eran grandes mamíferos, perdón, de la última glaciación, sí. La dernière glaciación. Perdón. De estos fósiles gigantes que se encontraron en Austria, pues claro, en ese momento pues no se sabía lo que eran y pensaban que las criaturas se describieron como gigantescas, ¿no? Et vous avez raison en fait, parce que du côté de la Chine par exemple, enfin en Asie du Sud-Est, le dragon a une toute autre image. Et dans les temples anciens, alors je crois que c'est des temples taoïstes ou bouddhistes en fait, qui racontent l'histoire du dragon, on a trouvé à côté de ces anciennes tablettes des restes de sauropodes. Les sauropodes sont des grands dinosaures avec un long cou et une longue queue. Donc les dinosaures, alors le terme dinosaure n'existait pas, finalement la paléontologie n'existait pas, mais on interprétait en fait ces ossements-là, que ce soit des mammifères ou des reptiles, dinosaures, comme des dragons dans l'imaginaire et de la science entre guillemets collective. Es curioso porque en China, en el sudeste asiático, el dragón es interpretado en el imaginario colectivo como un ser grácil, un ser alegre, positivo. En templos budistas o taoístas, no recuerdo, de hecho se habían encontrado restos de grandes saurópodos con un gran y largo cuello y cola, dinosaurios, pero en aquel momento obviamente no existía el término, no se sabía lo que eran, y se relacionaron con la figura del dragón. Et donc on peut même, grâce à Tolkien, faire de la... Alors je ne suis pas spécialiste en mythologie, mais on peut faire de la mythologie comparée entre le dragon occidental et le dragon oriental, qui est plutôt un être serpentiforme, voire plus proche des poissons que des reptiles, et qui est un être plutôt bénéfique, en tout cas moins maléfique que le dragon occidental qui est le monstre des enfers et que Saint-Georges, le dragonnier, enfin le tueur de dragons, tue finalement, en tout cas maîtrise. Es curioso, yo no soy experto en mitología comparada, pero podríamos hacer este ejercicio, porque como veis, en Oriente el dragón es un ser benéfico que se parece más a una serpiente o quizá a un pez en cierto modo, pero en Occidente es un ser maléfico que viene de los infiernos, ¿no? El que mató el caballero San Jorge. Et donc pour revenir en fait à ce dessin de Tolkien lui-même, on voit Smaug se réveillant sur son tas d'or, sur son trésor, au fin fond de la montagne de la désolation. Et puis en bas à droite, on voit Bilbo qui n'a pas son
comment dire, son surnom de cambrioleur pour rien, parce que les hobbits, grâce à leurs grands pieds larges, poilus, se déplacent en fait avec discrétion. Aquí en este dibujo que también realizó Tolkien vemos a Smaug que protege su tesoro, ¿no? Su montaña de oro junto a la montaña de la desolación. Y si os fijáis vemos a Bilbo pequeñito y no es por nada que gracias a estos pies tan grandes que tiene podía caminar sigilosamente. Et on peut s'amuser aussi à faire une anatomie comparée des dragons. Là, vous avez un dragon donc plutôt occidental, évidemment, hein, c'est Tolkien, de type reptilien, avec des ailes de chauve-souris, qui présente des membres à l'avant, hein, des pattes avant. On voit bien la tête, on voit les pattes avant, on voit les ailes qui sont tout de suite derrière, et puis on devine en fait sous les pièces d'or les pattes arrière. Podríamos hacer un breve ejercicio de anatomía comparada. Vemos aquí que en el imaginario de Tolkien este dragón es, por supuesto, occidental, reptiliano, tiene alas de murciélago, tiene patas delanteras que miran las garras hacia adelante, a continuación las alas y patas traseras que quedan ocultas entre las joyas. Et quand on regarde en fait l'adaptation de Peter Jackson, on voit c'est un petit peu sombre, mais on devine en tout cas une morphologie légèrement différente. Pourquoi? Parce que Peter Jackson fait de Smaug un tétrapode. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la classification des vertébrés terrestres ou non terrestres ce soir, mais Smaug, pour Peter Jackson, a 4 membres, tandis que Smaug, pour Tolkien, a 6 membres. 2 ailes et 4 pattes. Tandis que là, vous n'avez que 4 pattes, sauf que les pattes avant sont vraiment transformées en ailes, exactement comme les chauves-souris. Para Peter Jackson la morfología es ligeramente distinta. ¿Por qué? Porque no es un tetrápodo, es un hexápodo, ¿no? Tiene 6 miembros. Es decir, Smaug para Peter Jackson tiene 4, de los que, como veis en la imagen, a pesar de que está un poquito oscura, 2 se han convertido en alas. Pero para Tolkien son 6. Eran 2 pares de patas más las alas. Et donc on peut aussi en plus faire une sorte d'histoire des sciences, parce qu'on s'est rendu compte qu'un dragon tétrapode est plus réaliste en termes de biologie qu'un dragon hexapode. Bon, là je rentre un peu dans les détails, mais c'est par exemple George Martin, dans son œuvre en fait, le Trône de Fer, Game of Thrones, lui fait des dragons qui sont tétrapodes. Si vous lisez en fait Martin ou si vous revoyez la série, vous verrez qu'on se rapproche plutôt d'une adaptation tétrapode, entre guillemets, un peu plus réaliste en termes de biologie. Y es interesante porque observamos que un dragón tetrápodo es más realista desde el punto de vista de la biología. George Martin en Juego de Tronos, si os fijáis, idea también un dragón como el de Peter Jackson, con 4 miembros y no 6. Alors ça ne veut pas dire que Tolkien avait faux dans sa conception des dragons. Ça veut dire qu'à l'époque de Tolkien, dans les années 30 du siècle dernier, on concevait les dragons avec une paire d'ailes supplémentaires, en fait, tout simplement. No quiere decir que Tolkien se equivocara, sino que en la década de los 30 del siglo pasado, pues en general se imaginaba la gente que el dragón tenía las 4 patas y siempre tenía 2 alas. Et donc tout ça est traité aussi en partie dans le livre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu dans la culture des mondes imaginaires ou dans la culture pop, comme on dit en général, ce renouveau pour les dragons. Es interesante también ver cómo trata la cultura pop esta reinvención o reimaginación del dragón. Alors ça, c'est un dragon qui ne vient pas du monde de Tolkien, qui vient du monde de... Très bien. Harry Potter, sí, es el dragón de las películas de Harry Potter.
Alors évidemment, le dragon a des caractères que l'on observe dans la biodiversité actuelle, hein, comme des carapaces dermiques de reptiles, des dents pointues, tranchantes, plus ou moins de cornes pour la défense active ou passive. Enfin, on pourrait faire un article, d'ailleurs c'est un autre collègue paléontologue qui s'appelle Stéphane Jouve, qui est à l'Université de Paris, qui a traité en fait du chapitre sur les dragons. Il a fait une sorte de dragonologie comparée, mais à partir des dragons de Tolkien. Nuestro colega Stefan Jouve, que trabaja en una universidad en París, ha escrito el artículo sobre los dragones, ha hecho de hecho una dragonología comparada, y aquí podéis ver que realmente los dragones, hayan sido imaginados, presentan elementos de la naturaleza, de la realidad, como los dientes afilados o sus diversas formas de defensa activas o pasivas, etc. Et on voit des dragons, donc beaucoup essentiellement dans l'univers Heroic Fantasy ou Epic Fantasy. Hein, on repense à Trône de Fer par exemple, mais on voit aussi des dragons ou des pseudo-dragons en science-fiction. Ça, c'est un dragon qui vient de quel univers? Très bien. Decía que en la épica fantasiosa, ya sea Juego de Tronos o muchas otras, a veces vemos la figura del pseudo-dragón, como este caso de Avatar. Et donc là, on voit que la construction, finalement, ce qu'on appelle le creature design, hein, qui est un des processus mentaux de world building, on voit comment, finalement, les auteurs ou les cinéastes construisent des êtres imaginaires. Y aquí, por ejemplo, vemos que en el diseño de esta criatura vemos o entendemos cómo los autores o los cineastas en su world building, en esta creación de sus universos, idean y crean nuevas criaturas. Donc là, on reconnaît par exemple une forme qui est assez proche des ptérosaures. Les ptérosaures, c'était ces reptiles volants qui évoluaient dans le ciel à l'époque des dinosaures. Mais pas que, on voit le bout des ailes qui évoque plutôt les insectes aussi, les ailes d'insectes. Donc c'est ce qu'on appelle une chimère, tout simplement en fait. Es como una quimera, de hecho, porque vemos que nos recuerda a un pterosaurio, los grandes dinosaurios que volaban, o bien la punta de las alas nos recuerda a las de un insecto. Et ce qui est intéressant dans le travail qu'on a fait sur ce livre-là, c'est qu'on n'a pas simplement sorti notre science en fait à partir du monde de Tolkien. On a communiqué, on a interagi, on a beaucoup discuté. Et par exemple, quand j'ai montré où on a discuté de dragons avec Roland Lehoucq, qui est astrophysicien, il m'a dit attention, il y a un paramètre important dans le vol du dragon, c'est la portance. Y es que cuando estábamos elaborando el libro, realmente los autores debatíamos, hablábamos, pensábamos. Y por ejemplo, en el caso de los dragones, Roland Lehoucq, que es astrofísico, dijo, ojo, en el mundo de los dragones hay algo muy importante y son las fuerzas físicas que les permiten volar. Donc il nous a rappelé, hein, ça c'est des cours de... J'étais jeune à l'époque, c'était en terminale je crois, hein, une analyse de la portance avec une formule où on voit très bien, où on revoit hein, pour les spécialistes en sciences physiques, que la portance, eh bien c'est une fonction avec V c'est la vitesse au carré. Y no sé si hay algún físico entre nosotros, pero vemos en este corte de ala y debajo la fórmula que permite que un avión tenga la fuerza necesaria para elevarse, que el elemento muy importante es la velocidad al cuadrado. Alors il y a la vitesse au carré, donc plus vous allez vite, plus vous avez des chances de voler, puisque vous créez en fait de la portance. Ça dépend aussi de la surface de vos ailes, et puis ça dépend bien sûr de votre masse. Entre autres, hein, il y a d'autres caractères, mais on ne va pas faire de la physique ce soir non plus. No vamos a hablar largo y tendido sobre la física, pero bueno, tres elementos fundamentales son: a mayor velocidad, mayor posibilidad de volar; a mayor superficie de las alas, lo mismo; y por supuesto el peso, claro. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut faire de la physique, hein, évidemment, avec le monde de Tolkien. Et pour revenir à la représentation de Smaug sensu Tolkien, donc au sens de Tolkien, ce n'était pas un reptiloïde
si grand que Smoke selon Peter Jackson. Hein, je vous remets en fait la diapo. Normalement en bas à droite ou à gauche, en bas à gauche en fait, on voit Bilbo qui est proportionnellement encore plus petit que sur l'image d'avant. No sé si veis a Bilbo, aquí lo veis en la esquina inferior derecha, pero en la siguiente foto, que es el dragón de Peter Jackson, es oscura y no se ve, está a la izquierda abajo. Aquí vemos que es mucho más pequeño que la representación original que había hecho Tolkien. Donc là, pour faire voler Smaug chez Peter Jackson, il faudrait l'imaginer ayant une vitesse supersonique, quoi. Donc on ne le verrait même pas à l'écran. Por lo tanto, según el dragón de Peter Jackson, dado su tamaño, debería volar a una velocidad supersónica, porque si no, no podría volar. Alors on peut imaginer, on peut combiner et trouver des excuses aussi pour faire voler ces êtres aussi grands et apparemment aussi massiques. C'est ce qu'on observe aussi chez certains dinosaures, ou ptérosaures plutôt, c'est des os creux, l'intérieur de l'os, comme quand vous mangez un poulet par exemple, quand vous cassez un os de poulet, les os sont creux, ce sont des structures adaptatives d'allègement qui permettent à des animaux en fait de voler. Podríamos encontrar mil excusas para hacer volar en nuestras cabezas a esos seres imaginarios de tal masa, de tal magnitud, pero remitiéndonos a la ciencia, si pensamos en los pterosaurios, y seguro que vosotros habéis comido pollo muchas veces, y al romper el fémur vemos que por dentro es ligero, es una estructura, estos huesos prácticamente vacíos por dentro que tienen las aves, es un ejemplo de estructura adaptativa que les ha permitido volar. Voilà, donc on peut aussi, et c'est ce qu'on a fait dans le livre, c'est qu'on a proposé donc une analyse la plus complète possible des dragons en fonction des textes de Tolkien, en comparant avec les adaptations. Et puis on a fait aussi d'autres analyses, plutôt en sciences naturelles toujours, sur les hobbits. Arnaud est en train de dessiner Gollum. Gollum était un hobbit avant de se transformer en créature, en pauvre créature telle que Gollum, mais on s'est on s'est penché sur une analyse en fait biomécanique des hobbits. En la obra hemos hecho un análisis muy completo de los distintos dragones de Tolkien. Y también, por ejemplo, podemos seguir hablando de ciencias naturales, en este caso, si nos centramos en los personajes, en los hobbits. Por ejemplo, Gollum. Aquí tenemos a Arnaud que nos está dibujando a Gollum, creo. Como sabéis, antes fue un hobbit, de convertirse en esta triste criatura. Y vamos a analizar, por ejemplo, los pies. Alors les hobbits, bien sûr, ce sont des... Et Tolkien le dit très bien et très vite, dès sa première œuvre, In the hole in the ground live a hobbit, en anglais, dans la langue de Tolkien, on pourrait dire dans la langue de Shakespeare, mais ce soir on est dans la langue de Tolkien aussi. Et donc il imagine en fait des petits êtres humanoïdes avec des grands pieds poilus. Y siguiendo las palabras de Tolkien, que se imaginó el hobbit en aquel agujero, ¿no? En su primera obra, él creó, o sea, imaginó a los hobbits como pequeños humanoides con los pies muy largos. Donc en bon biologiste qui se respecte, on peut s'amuser à faire une analyse d'anatomie comparée. Pourquoi en fait les hobbits ont-ils de grands pieds poilus? Y un buen biólogo, pues por supuesto se va a divertir pensando y haciendo un ejercicio de anatomía comparada, intentando encontrar la respuesta al tamaño de los pies de los hobbits. Donc c'est un chapitre aussi du livre, c'est une sorte d'enquête biologique sur les différentes fonctions, en fonction toujours des textes originaux de Tolkien. Qu'est-ce que l'on peut en déduire en termes d'analyse? On a commencé en fait à comparer les hobbits avec d'autres mammifères qui présentent, comme on l'a vu tout à l'heure, les os, ce qu'on appelle les métatarses, en fait, les os du coup de pied, qui sont très allongés.
También hemos dedicado un capítulo a las distintas funciones, siempre respetando los textos originales de Tolkien, y hemos realizado esta comparación respecto a distintos mamíferos. Concretamente nos hemos centrado en los metatarsos, ¿verdad? Que es esta parte en el caso del pie. Voilà, alors c'est en espagnol, hein, bien sûr, dans le livre, ça c'est des projections en français, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Gollum, un bon hobbit qui se respecte, hein, quelque part, a conservé ce caractère-là. Donc même si Gollum se transforme, l'anneau lui ronge l'esprit, l'anneau modifie complètement aussi sa morphologie, hein. On a un être décharné, avec des yeux globuleux, qui est complètement ou presque complètement chauve, avec des espèces de griffes, mais Tolkien le décrit bien comme une créature qui a des grands pieds, presque palmés, pour se déplacer, en fait, en tout cas nager dans le lac souterrain de sa grotte quand Bilbo en fait le rencontre pour la première fois. Como sabéis, Gollum, que había sido un hobbit a quien el anillo le robó el espíritu, ¿no? Y se cambió prácticamente toda su morfología, porque lo vemos calvo, con estos ojos protruidos, ¿no? Que salen, y estos grandes pies. Eso sí, los pies no, el tamaño de los pies no los perdió, son casi palmados, o como los anfibios, para poder nadar en el lago subterráneo, en su cueva. Voilà, donc c'était un des sujets en fait, hein, qu'on a traité dans le livre. Il y en a presque une quarantaine, parce qu'il y a certains auteurs qui étaient tellement motivés qu'ils nous ont écrit plusieurs chapitres. Este es uno de los temas. Hemos elegido unos 40 para este libro, porque algunos autores realmente se sintieron tan motivados que nos redactaron 2 o 3 artículos distintos. Et je pense que Carnot s'est régalé aussi à faire des différents dessins, différentes illustrations, soit comparatives, soit extraites aussi du monde de Tolkien. Alors n'hésitez pas à me poser des questions. Y adelante, preguntad lo que queráis a Arnaud, que solo añadir que también se divirtió muchísimo dibujando estos gráficos, estos ejemplos de anatomía comparada y los distintos mundos de Tolkien. Voilà, merci beaucoup. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. Voilà. Pues obviamente también es muy interesante que cualquiera podáis formular preguntas, que podamos también que consideréis contestar alguna de ellas, que seguro que con la lectura del libro y la presentación también os han surgido, así que ahora es un buen momento también para hacer una breve sesión de preguntas. ¿Puedo romper el hielo, si acaso? Sí. Bueno, tenía un par para el editor, para Daniel. La primera sería si piensa que lo relacionado con Tolkien es hoy en día mainstream, y si Tolkien interesa a mucha gente, ¿vende? Pues relativamente, sí, es cierto que las experiencias que hemos tenido con Viaje por la Tierra Media estos casi 2 años y ahora con Tolkien en la ciencia es que tienen unas ventas pues interesantes, pero también es verdad que no es tan mainstream como puede parecer. Realmente, sobre todo los libros que tienen que ver con algo bien teórico o libros más de corte artístico, porque incluyen ilustración y también pues un trabajo, digamos, detrás de edición pues un poco más complejo, tampoco son para todos los públicos, ¿no? Pero sí que hemos visto bastante buena recepción, pero es verdad que la base básicamente son fans de la obra literaria de Tolkien, ¿no? Eso es evidente. No es algo que se compre porque sea mainstream, porque esté de moda en un momento puntual, porque en realidad ahora no es que Tolkien en este momento esté de moda, quizá dentro de unos meses con la serie pues pase como ha pasado con el Juego de Tronos o otras sagas literarias, o Harry Potter, que cuando se han llevado al cine o a las series en este caso pues tengan un recorrido más grande que la base normal de fans de la obra literaria. Pero bueno, sí que puedo decir que por ejemplo en España creo que hemos vendido en Viaje por la Tierra Media, que es la obra anterior que abordamos, que tiene que ver con Tolkien,
pues como una tercera parte de lo que se vendió en Francia, siendo Francia un país que no es tampoco excesivamente proclive, ¿no? Pero bueno, también ellos tuvieron una exposición muy grande que tiene que ver con el libro, pero aún así estamos contentos con las ventas. La segunda sería si cree que Tolkien y la ciencia puede tener el mismo éxito que Viaje por la Tierra Media. Es diferente porque lo comentábamos antes, por un lado Viaje por la Tierra Media tiene ilustraciones, algunas de las que hemos visto esta tarde, que son del propio Tolkien, entonces bueno, tiene ese valor añadido, aunque en otras publicaciones se conocían de que hay muchas que están inéditas y también se relacionan con obras de arte, bien de manuscritos medievales, bien de grabados renacentistas, que ponen de alguna manera, forman un poco esas fuentes de las que bebió Tolkien, pero además son obras directamente realizadas por su mano, manuscritos, textos, cronologías, etc. Entonces sí que tiene un valor añadido para el fan, porque estamos hablando de una obra creada, los documentos que contiene directamente por la mano de Tolkien. Aquí yo creo que lo que abordábamos antes, ¿no? Lo realmente interesante para un fan es, bueno, enfrentarse a elementos de la obra de Tolkien, pero desde el punto de vista científico y de una forma pues muy seria, o sea, realmente como hemos visto en la presentación, ¿no? O sea, abordándola desde el punto de vista científico, y bueno, eso sin duda que nos trae buenos recuerdos, y además, pues evidentemente, si uno tiene curiosidad por la divulgación o por la ciencia, también es una forma de aprender, aunque estemos hablando de elementos hasta cierto punto fantásticos, pero las cosas que se abordan y las comparativas que se hacen sí que son reales. Entonces, creo que al margen de los propios fans de la saga, que también, pues lógicamente los que le interese la divulgación científica, es un buen libro para pasar un buen rato. Est-ce que je peux me permettre un complément? En fait, plusieurs fois, parce qu'on présente aussi le livre avec Arnaud dans des salons de culture des mondes imaginaires en France, et il y a des gens du public qui sont venus nous voir en nous disant « Ah, c'est super intéressant, je ne connaissais pas Tolkien, je vais lire Tolkien, ou revoir les films de voir les films de Peter Jackson avec l'angle de scientifique que vous prenez. » Et ça, je trouve que c'est super. De voir aussi que ce sont des livres qui peuvent amener en fait des personnes qui connaissent Tolkien uniquement de nom à vraiment s'intéresser au corpus. Quiero añadir algo, y es que nos ha pasado a Arnaud y a mí que en las presentaciones que hemos realizado ya en exposiciones o librerías en Francia, nos ha venido gente a decir: oye, yo nunca he leído a Tolkien, o he visto las películas de Peter Jackson nada más, y ahora tengo muchas ganas de leerlo desde vuestra perspectiva. Por lo tanto, para mí es un gran placer ver que esta obra puede hacer que lleguen personas que solo conocían a Tolkien de nombre. ¿Más preguntas? Sí, jo? Vale, pots traduir el català també? Vale. Vale. Primer, crec que a Tolkien li encantaria llegir aquest llibre, vale? Això és un comentari. Però després tinc una pregunta, que és que quan creus que Tolkien va pensar com en la ciència a l'hora de crear el seu món? És a dir, per exemple, en la tectònica de plaques, o en el clima de les regions, o en les característiques, bueno, en l'anatomia comparada, aquestes coses. Quan creus que ell va pensar en això a l'hora de crear la seva obra? Quant de quantitat. Quantitat. Sí. Il n'a pas forcément pensé à tous les côtés scientifiques, parce que ce qu'on explique, c'est comme un exercice de science aujourd'hui, en fonction des connaissances actuelles, sur son monde. Et on ne veut surtout pas lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Mais on sent, même si il n'a pas fait de tectonique, il a fait un peu de climat parce qu'il a fait de la géographie, mais il était plus dans les sciences humaines et sociales, en tant que linguiste, ou alors dans l'observation de la nature, qu'il aimait bien. Mais
on a essayé en fait d'analyser ce monde sans, encore une fois, lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Et c'est un exercice très délicat. Et dès le début, on l'explique dans le livre, en disant attention, ce n'est pas une analyse de Tolkien en fonction du contexte, c'est une analyse scientifique possible du monde de Tolkien. Mais c'est vrai que c'est pas évident la frontière, des fois, elle est floue parce que soit on va peut-être un peu trop loin dans l'analyse, soit Tolkien était déjà en avance dans sa construction, dans son worldbuilding. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais... no sé si aconseguiré contestar-te com voldria. I és que el que hem volgut fer és explicar al món de Tolkien, perdón, en castellano, lo que hemos querido hacer es analizar y hablar del mundo de Tolkien desde el conocimiento científico del que disponemos actualmente. Él sí que habló y pensó en geología, pero sobre todo en ciencias humanas, sociales, como lingüista que era, también como gran observador de la naturaleza. Pero siempre, y lo explicamos bien en el prólogo, nunca hemos querido poner en boca de él algo que no dijo. Es decir, no es fácil, la frontera es algo difusa. No sé si te he podido contestar. En tout cas, merci beaucoup pour votre remarque Gracias por esta observación. Sur le fait que Tolkien aurait aimé lire ce livre. Sobre todo por el hecho de que le hubiera gustado leerlo a él. C'est un grand honneur, franchement. Et puis, en fait, ça me fait penser à Vincent Ferré, qui est notre spécialiste de Tolkien en France, qui m'a dit envoie un exemplaire à Christopher Tolkien, parce qu'à l'époque, bon, il était déjà un peu malade, il était déjà malade et très pris par l'exposition à la BNF, Bibliothèque nationale de France à Paris. Mais on a eu plaisir à lui envoyer en fait un exemplaire. Malheureusement, bon, il n'a pas eu le temps en fait de répondre. Il est plus de ce monde depuis 3 ans, je crois maintenant. Mais on peut saluer aussi d'ailleurs la continuité de l'œuvre de son père, parce que sans Christopher Tolkien, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a aujourd'hui du père. Contrairement, c'est intéressant aussi de voir comment les générations se refilent l'anneau, plus ou moins bénéfique ou plus ou moins maudit, mais Christopher a vraiment édité en fait des œuvres posthumes. Le Silmarillion, c'est posthume. Je crois il y a 3 ans. C'est ça, 3-4 Para mí, Février, ça fait, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans. Non, la muerte de Christopher. Je pense que oui, la pandémie, ouais, je ne sais pas si c'est 2 ou 3. 2, C'était dans le monde d'avant la pandémie. Para mí, bueno, ha sido un gran honor, especialmente Vincent Ferré, que es el gran especialista en Francia, como sabéis, nos dijo enviarle un ejemplar a Christopher. Ya estaba bastante enfermo en aquel entonces, no pudo venir a la Biblioteca Nacional de Francia, en París, cuando se hizo una exposición. De hecho, falleció, pensamos que antes de la pandemia, hace unos 3 años, pero ha sido gracias a él, esto es innegable, que ha habido una continuidad de la obra, que se han ido pasando el anillo. Christopher, de hecho, ha sido su gran editor. Como sabéis, el Silmarillion fue editado póstumamente. Yo lo que a mí siempre me ha gustado los mapas, y aquí él habla de que ha hecho cuestiones de geología también. Siempre me ha llamado la atención la forma de Mordor. Si hasta cierto punto tiene una cierta lógica esa forma en U. Siempre me ha parecido imposible, como profana. C'est tout à fait ça, c'est cette espèce de logique qui
qui sert de leitmotiv pour faire des sciences, en fait, d'une manière la plus simple ou la plus compréhensible possible. Et le Mordor a été traité par notre collègue et ami géologue Stéphane Giner, qui fait partie des 37 auteurs, qui s'est régalé à faire une analyse tectonique. Parce que le Mordor, c'est quand même très subquadrangulaire comme région volcanique, mais ça peut s'expliquer par la tectonique. Alors, c'est pas ce que Tolkien avait forcément en tête, mais voilà, on essaie de tirer en fait l'univers de Tolkien pour essayer de rendre plausible en fait ce monde qu'on connaît quasi par cœur, mais même si on le connaît par cœur, vous verrez, pour les spécialistes de Tolkien, et je m'en excuse, il y a quelques fautes dans le monde de Tolkien. On a fait quelques fautes parce qu'on n'est pas spécialiste, et par exemple dans mon chapitre sur l'anatomie comparée des hobbits, je crois que je me plante, enfin je me trompe dans l'âge de Bilbo ou de Gollum, je ne sais plus. Esta lógica nos sirve de hecho de leitmotiv para hacer ciencia. Mordor, por ejemplo, nuestro compañero geólogo Stéphane Giner, que ha escrito el capítulo sobre las placas tectónicas y ha analizado toda la región, pues, en fin, no sabemos hasta qué punto tenía todo esto en mente Tolkien cuando lo escribió, pero sin duda hemos intentado hacer algo más plausible esta descripción y este análisis de este mundo que tan bien conocemos. Y de hecho, os pido perdón porque hemos cometido algunos pequeños errores. Por ejemplo, en mi capítulo, cuando hablo de los pies de los hobbits, creo que me equivoco cuando menciono la edad de Bilbo o de Gollum. No recuerdo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, pues si hay alguien que quiere preguntar, por favor. Por allí, sí. Ahora que ya han publicado el libro y se ha editado en varios países, ¿echan de menos algún capítulo o algún otro tema o alguna disciplina científica de la cual no haya ningún tema, ningún capítulo en el libro? ¿Añadirían algo más? Ah oui. Oui, on pourrait, comme je le disais tout à l'heure, faire un mur complet là, de sciences sur le monde de Tolkien, tellement le world building est au top niveau, quoi. Il y a certains spécialistes de Tolkien, de l'association Tolkien Deal, qui nous ont, entre guillemets, reproché de ne pas avoir fait de théologie, par exemple. Cette relation, ce Tolkien était un fervent croyant, et il y a beaucoup d'analyses déjà sur les relations entre Tolkien et les religions, enfin plutôt la religion catholique. Il est né en Afrique du Sud. Hein. Tolkien, il est parti d'Afrique du Sud très jeune, mais bon, il est traditionnellement de culture anglaise. D'ailleurs, on dit souvent que les hobbits sont des sortes d'images un peu british de la société relativement bourgeoise en fait, hein, de l'époque. Mais voilà, on nous a fait cette remarque-là qu'on note hein, pour une, je croise les doigts, pour une prochaine édition. Sí, sin lugar a dudas, como he dicho antes, tendremos toda la pared llena de libros sobre esta construcción maravillosa de los mundos de Tolkien. Existe, de hecho, en la sociedad, en la Society Tolkien Deal, un cierto comentario o leve crítica porque no hablamos de la teología. Como sabéis, Tolkien era un ferviente creyente. Ya existen algunos análisis sobre este tema. Él era católico, como sabéis, nació en Sudáfrica y se fue a Inglaterra de joven, y su cultura, por supuesto, era británica. De hecho, hay un guiño a cómo son los hobbits y dónde viven, ¿no? Nos recuerda a esta sociedad burguesa británica de la época. Ahora, insisto ya, ¿no? Hay un montón de descubrimientos, tanto astronómicos como biólogos, botánicos, etc., en los cuales los científicos han puesto nombres tolkienianos. En el prólogo se cita a Christine Larsen,
profesora de física y astronomía, que ha hecho un inventario de términos. ¿Usted cree que entre los científicos hay mucho friki? La pregunta... Super question. Me encanta esta pregunta. Ben, ce qui est super, c'est de voir en fait comment la communauté scientifique en général rend hommage à Tolkien. Alors, des fois, il y a des clins d'œil humoristiques, plus ou moins sérieux. Par exemple, je crois que Gollum, il y a une espèce d'araignée plus ou moins moche qui s'appelle Gollumi en hommage, ou un clin d'œil à Gollum. Mais ça, c'est un chapitre, par exemple, qui manque. On pourrait très bien, et c'est ce qu'on avait prévu en fait au départ, avec Romain Garouste qui travaille sur l'analyse des chilopes, par exemple, des araignées géantes en fait, enfin des arachnoïdes géantes, parce que ce ne sont pas tout à fait des araignées, mais je ne veux pas trop en dire non plus, parce qu'il faut que vous achetiez le livre. Mais on avait prévu de faire un chapitre un petit peu catalogue